प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव महाराज की जय। जय श्री सच्चिदानंद। सद्गुरुंकर प्रकृत परिचय हृदय स्थित आत्मज्ञानर अनुभूति प्राप्त होता है। श्री रामचरित मानसरे उल्लेख अछि, पूजहि विप्रशील गुणहीना। अर्थात विप्रजन जेते शील स्वभावहीन हुअन्तु ना काहींकि सेमानंकर सेवा पूजा करिबा उचित। वास्तव रे जदि एकथा सत सेमानंक भितरे सद्गुण थाउ कि दुर्गुण थाउ अथवा सेमानंक भितरे केवल अवगुण ही अवगुण भरी रही थाउ, आमे समस्तंकु सेमानंकर सेवा पूजा करिबा उचित। देखंतु एठारे मध्य ए विषय को नहीं आमको गोटिए कथा विचार करने को हेबो। ताहा हेला, जदि उपरोक्त उक्ति को आमे सर्वोपरि सत्य बोली मानि नेबा, तेबे त्रेतारे भगवान श्री राम रावणर वध काहींकी कले? कारण से भी तो जातिरे ब्राह्मण थिला। भगवान तार सेवा पूजा काहींकी कले नहीं? प्रकृत रे एही चौपदीर अर्थ ठीक सैया नुहे जहाँ आमे भावुछु। लोके तो केवल एहार अर्थ को अनर्थ करी एक साधारण भावरे बुझिबाकु चेष्टा करती। वास्तव रे एहार अर्थ होछि संपूर्ण भिन्न। एहार अर्थ हैला, आमको सेपरी ब्राह्मण मानंकर सेवा पूजा करिबा उचित जेउ माने गुणहीन होइथिबे। गुणहीनर अर्थ निर्गुण को बुझाए, अर्थात जीए ता जीवन रे प्रभुंकर सही निर्गुण तत्व को प्राप्त करिनिए। एहाकु आहुरी विश्लेषण कले जना जाए जे सात्विक, राजसिक और तामसिक एही तीनी गुण मध्यरु कौनसी प्रकारर गुण भी जहांक हृदय रे न थाए सेपरी विप्रजनंकर सेवा पूजा करिबा उचित। तेणु एथिरु एहा स्पष्ट प्रतीत हेउछि जे सर्वगुणरु ऊर्ध्वरे जो निर्गुण तत्व रहिछि सेथिरे जीए निजको सर्वदा विलीन करि देई थाए, अर्थात जीए साजुज्य मुक्ति को प्राप्त करि नहीं थाए, सेपरी ब्राह्मण मानंकर सेवा पूजा करिबा उचित। किंतु रावणर प्रवृत्ति तो तमगुणी थिला ओ ता भितरे भगवानंकु चिन्हिबार क्षमता नथिला। जेते बुझाइले भी रावण माता सीतांकु लेउटाइबा पई आदौ प्रस्तुत नथिला। एपरिकी से अंगद एवं हनुमानंक द्वारा प्रदर्शित प्रभुंकर परम शक्तिर संकेत को मध्य बुझी पारि नथिला। तेणु प्रभुंक हातरे तार वध हेबा सुनिश्चित होइथिला। सेथिपाई भगवान श्री राम स्वयं युद्ध करी तार शिर छेदन करिथिले। तेणु शास्त्र अध्ययन करिवा समय रे दोहा, चौपदी अथवा श्लोकादिर मनगढ़ा अर्थ बाहर न करी ताहार प्रकृत अर्थ को बुझी नेबा उचित। नचेत शब्द जाल मध्यरे छंदी होई आमे भी सद्गुरुं को चिन्हिबारे असमर्थ होई जिबा। वास्तव रे लंबा दाढ़ी बा धड़ा बाड़ सद्गुरुंकर प्रकृत परिचय नुहे। सद्गुरुंकर परिचय तो अंतर्जगत रे स्थित आत्मानुभूतिरु अनुभूत होई थाए। किंतु आजिकाली लोके वेशभूषा, खाद्य पानीय एवं बयस आदि द्वारा महापुरुषों को चिन्हिबारे चेष्टा करुछंती। सेमानंकर मन मस्तिष्क रे केवल एही धारणा मान भरी रहिछि जे प्रकृत रे पूर्ण सद्गुरु हेउछंती सिए जिए कौनसी जटाजुटधारी बाबा होइथिबे अथवा से कौनसी जंगल किंबा पहाड़ आदि गुंफा मानंकरे रहुथिबे। एहा छड़ा तांकर 1.5 मीटर लंब दाढ़ी रहिथिबो। तांको मुंडरे 5 मीटर रु अधिक लंबा बाड़ भी रहिथिबा दरकार। तेबे जाई सेमाने तांको प्रकृत सद्गुरु बोली मानिबे। सतरे आजिकाली लोके केवल एपरी कल्पना मान ही करिथांती। किंतु आमको एठारे विचार करिवा उचित जे कौन लंबा बाड़ एवं दाढ़ी रखिथिबा व्यक्ति हेउछंती जने प्रकृत आध्यात्मिक पुरुष किंबा ज्ञानी सद्गुरु। जदि बाड़ एवं दाढ़ी होछि सद्गुरुंकर प्रकृत परिचय, तेबे आमे भाबुछु मयूर पाखरे भी बहुत बड़ बड़ लंबा पुच्छ मान रहिछि।
ଓ ଛେଳିମାନଙ୍କ ମୁହଁରେ ବି ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ଦାଢ଼ିମାନ ରହିଛି। ତେବେ କ'ଣ ମୟୂର ଓ ଛେଳି ବି ଆମେ ସଦ୍ଗୁରୁ ବୋଲି ମାନି ନେବା? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପୁରୁଷ ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କର ପରିଚୟ ନା ଲମ୍ବା ଦାଢ଼ିକୁ ନେଇ ହୋଇଥାଏ, ନା ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ବାଡ଼କୁ ନେଇ ହୋଇଥାଏ। କୌଣସି ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷକୁ ବୁଝାଇଥାଏ। ବରଂ ଅଧ୍ୟାତ୍ମବାଦୀ ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କ ପରିଚୟ ହେଉଛି ଏସବୁରୁ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ ବିଷୟ। ଯଦି ଆମେ ଅତୀତର ଇତିହାସ ପୃଷ୍ଠାକୁ ଓଲଟାଇ ଦେଖିବା, ତେବେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଯେ ଏହି ଭାରତ ଭୂମିରେ ବହୁତ ଅଳ୍ପ ବୟସରେ ବି ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ରୂପରେ ଅନେକ ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଥିଲା। ଆପଣମାନେ ଆଦିଗୁରୁ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ବିଷୟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଶୁଣିଥିବେ। ସେ କୌଣସି ବୟୋବୃଦ୍ଧ ବା ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଗୁରୁ ନଥିଲେ। ତଥାପି ଆମେ ଆଜି ତାଙ୍କୁ ମହାପୁରୁଷ ବୋଲି ମାନି ଆସୁଛୁ। ଏହାର କାରଣ କ'ଣ? ଅଷ୍ଟାବକ୍ର ଏବଂ ଶୁକଦେବ ମୁନିଙ୍କ କଥା ବିଚାର କରନ୍ତୁ। ସେମାନେ ବି ବାଲ୍ୟକାଳରେ ହିଁ ରାଜା ଜନକ ଏବଂ ରାଜା ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କୁ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥାରେ ହିଁ ଅସୁରମାନଙ୍କର ବଧ କରିଥିଲେ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମଧ୍ୟ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥାରେ ଦୁଷ୍ଟ କଂସଙ୍କର ସଂହାର କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଅତୀତର ସେହି ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଇତିହାସ କ'ଣ ଆଜି ସମାପ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି? କ'ଣ ଭାରତବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଏପରି ମହାନ ଶକ୍ତିଙ୍କର ଆଉ ଆଗମନ ହେବ ନାହିଁ? ନା, ଏପରି କହିବା ମଧ୍ୟ ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲ ହେବ। ଅଲୌକିକ ଶକ୍ତିଧାରୀ ମହାପୁରୁଷ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୁଗରେ ଧରାଧାମକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଓ ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ଆଗମନ ନିଶ୍ଚୟ ହେଉଥିବ। ଏଥିରେ କିଞ୍ଚିତ ମାତ୍ର ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମକୁ କେବଳ ସେମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବାର କଳା କୌଶଳକୁ ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ଜାଣିବାର ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ସନ୍ଥ ପୁରୁଷ କହନ୍ତି, भेष देख मत भूलिए पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का पड़े रहने दो म्यान। କେବଳ ବାହାରର ବେଶଭୂଷା କିମ୍ବା କୌଣସି ମାପଦଣ୍ଡ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ସମୟର ମହାପୁରୁଷ ବା ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରିବା ନାହିଁ। ଶରୀରର ଆକାର ପ୍ରକାର ସିନା ସମସ୍ତଙ୍କର ଛୋଟ ବଡ଼ ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସବୁରି ଭିତରେ ବିଦ୍ୟମାନ ଆତ୍ମା କେବେ ଛୋଟ ବଡ଼ ହୋଇନଥାଏ। ଏହା ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ସମାନ ରୂପରେ ବିଦ୍ୟମାନ ଥାଏ। ଏହା ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଓ ହାତୀ ଭିତରେ ବି ସମାନ ରୂପରେ ବିଦ୍ୟମାନ ରହିଛି। ତେଣୁ ବାହ୍ୟ ରୂପ ରଙ୍ଗ ବେଶଭୂଷା ଦ୍ୱାରା ଆମେ କଦାପି ଅଧ୍ୟାତ୍ମବାଦୀ ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ପରିଚୟ ପାଇପାରିବା ନାହିଁ, କାରଣ ଏହା ହେଉଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ ବିଷୟ। ସନ୍ଥ ପୁରୁଷ କହନ୍ତି, ଧନ କା ଭୁଖା ଯୋ ଫିରେ ସୋ ତ ସାଧୁ ନାହିଁ। ଏହାର ଅର୍ଥ ଆଜିକାଲି ଦୁନିଆରେ ଏପରି ସାଧୁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କେବଳ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ହିଁ ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ଭ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି। साधु भूखा भाव का, धन का भूखा नहीं, धन का भूखा जो फिरे सो तो साधु नहीं। ବାସ୍ତବରେ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଅସଲି ସାଧୁ, ଯିଏ ସଦ୍ଭାବନାର ଜ୍ୟୋତକ, ଈଶ୍ୱର ଅନୁଗାମୀ ଓ ଯାହାଙ୍କ ଭିତରେ ପବିତ୍ର ଭାବନା ଓତପ୍ରୋତ ହୋଇ ରହିଛି। ମାତ୍ର ଯାହାଙ୍କ ଭିତରେ ଧନର ଲାଳସା ରହିଛି, ତାଙ୍କୁ କେବେ ବି ପ୍ରକୃତ ସାଧୁ କୁହାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଆମେ ଭଗବାନ କହନ୍ତି, भाव का भूखा हूँ मैं और भाव ही एक सार है, भाव से मुझको भजे जो भव से बेड़ा पार है। एणु प्रत्येक व्यक्तिଙ୍କ ଭିତରେ ପବିତ୍ର ଭାବନା ରହିବା ଉଚିତ। ଆଉ ଏହି ପବିତ୍ର ଭାବନା ହେଉଛି ସର୍ବୋପରି ଉତ୍ତମ ଏବଂ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭାବନା। ଶିଷ୍ୟ ମନରେ ଏହି ପବିତ୍ର ଭାବନାକୁ ଜାଗ୍ରତ କରାଇବାକୁ ହେଲେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଗୁରୁଙ୍କର ହୃଦୟ ପବିତ୍ର ହେବା ଦରକାର। ତେବେ ଯାଇ ତ ଶିଷ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ବି ସେହିଭଳି ପବିତ୍ର ଭାବ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇପାରିବ। ଅନେକ ଲୋକ କହନ୍ତି,
आज्ञा आमे तो गुरु धारण करि नेइछु किंतु गुरुंकर दर्शन आजि जाए आमको मिलिला नहीं। तांको सह थरटिए भेट हेबा भी आम पाई दुर्लभ विषय हो जाइछि। ताहेले विचार करंतु आजिकालीर गुरुंकर स्वभाव किपरि। एपरी गुरु माने तांकर शिष्य मानंको जहा किछि सुनांती केवल धन विषय रे ही सुनांती ओ धन संग्रह करिवा हेउछि सेमानंकर मुख्य उद्देश्य। सेमानंक मनरे केबे एपरी भावना न थाए जे विश्ववासींकर एवं समस्त जन समाजर कल्याण हो ओ सेमानंको सद्गति मिलु। विचार करंतु जेउ गुरुंक भितरे एपरी दुर्भावना मान भरी रहिछि कौन सेमानंको गुरु कुहा जाई पारिबो। एपरी गुरुंकु तो केवल अर्थ शोषणकारी कुहा जिबा उचित, कारण एमानंकु केवल टंका पैसा ही दरकार। तेणु सर्वप्रथमे आमको यह भल भावरे विचार करी निर्णय नेबाको हेबो जे आम्भर गुरु किपरि हेबा उचित ओ गुरुंकर भावना किपरि हेबा उचित। से आमको अध्यात्म पथरे अग्रसर कराउछन्ति कि नहीं, तांको भितरे शिष्य प्रति सद्भावना अछि कि नहीं। वास्तव रे सेमानंक भितरे एपरी भावना केबे न रहिबा उचित जे सेमानंकु केवल धन संपद ही दरकार। तेणु आमको ए विषय रे खूब सचेतन और सावधान रहिबा उचित। गुरु शब्दर अर्थ गु माने अंधकार और रु माने आलोक, अर्थात जेउ महामानव आमको अज्ञान अंधकारमय वातावरण बाहर करी ज्ञानालोक कहले दिव्य ज्योति अभिमुखे अग्रसर करांती से होउछन्ति प्रकृत रे सदगुरु। मात्र जिए आमको ज्ञान मार्ग न देखाई केवल अज्ञान अंधकार पथ को ठेली दियंती से कदापि गुरु पदवाच्य होई पारिबे नाही। आउ ए संसार रे गुरु पदरे आसीन जदि कही व्यक्ति एपरि कहिब जे तुमे मोर शिक्षा दीक्षा को ग्रहण करिनिय किंतु मोर जीवन शैली प्रति आदौ दृष्टि दियो नाही, तेबे एहा होउछि एक बहुत बड़ भूल। आउ एपरि हेबा भी आदौ संभवपुर नुहे। थरे जणे व्यक्ति तार भोगविलासी गुरुंक पक्ष नहीं तर्क करी कहिला, द्वापर जुगरे भी तो भगवान श्रीकृष्णंकर 16 सहस्र राणी थिले और से भी तांको सहित रही भोगविलास रे जीवन अतिवाहित करुथिले एवं से समय रे लोके तांको परम जोगी कही सम्मानित करिथिले। ताहेले आपण माने विचार करी कहंतु जिए प्रकृत रे भगवान कौन से मनुष्यर आत्मकल्याण करी सेमानंकर उद्धार करी भगवान बोलाइबे कि 16,000 राणी को नहीं निज पाखरे रखिले भगवान बोलाइबे। गीता शास्त्र रे आपण माने पढ़िछन्ति जे कुरुक्षेत्र युद्ध भूमि रे जेबे अर्जुनंक मनरु समस्त प्रकारर संशय दूरीभूत हेला तांको भितरे थिबा समस्त प्रकारर अज्ञान अंधकार समाप्त होई गला ओ अंतकरण रे थिबा मोह मायार परदा हटिगला। सेतेबेले जाई से भगवान श्रीकृष्णंक चरण रे नतमस्तक करी कहिले, हे प्रभु मु अज्ञान अवस्था रे थिबारु आपणंकु चिन्हि पारि नथिली। आपणंकर अगाध अनंत शक्ति दे दीप्यमान अखंड दिव्य स्वरूप विषय रे मु संपूर्ण रूपे अज्ञ थिली। सेथिलागी मु आपणंकु केतेबेले गोपाळ बाळक रूपरे तो केतेबेले सखा रूपरे आउ केतेबेले द्वारिकाधिपति श्रीकृष्णंक रूपरे देखुथिली। किंतु हे प्रभु आपण तो जोगींकर जोगी परम जोगी अटंती। आपण समग्र विश्व ब्रह्मांडर रचयिता जगदीश्वर अटंती। हे कृपा निधान मोर अपराध को क्षमा करि दियंतु। अर्जुनंक मनरे सेतेबेले एपरि भावना आसी नथिला जे तांकर सत्यभामा एवं रुक्मिणी नामरे 2 जण पत्नी थिले अथवा तांकर 16 सहस्र रूपवती राणी मध्य थिले। बरं अर्जुनंक भितरे सद्भावना निष्ठा अतुट प्रेम भक्तिर भाव जाग्रत होइथिला। कारण भगवान श्रीकृष्णंक ठारू
आत्मज्ञान प्राप्त करिया परे तांको भितरे थिबा समस्त प्रकारर संशय दूरीभूत हो जाइथिला और से भगवान को सगुण और निर्गुण उभय रूप रे चिन्हि पारिथिले। एठारे एई 16,000 राणी को नहीं लोकंक मनरे जो प्रश्न उठुछि और जहाँ को आधार करी आज समाज रे लोके भगवान को भोगविलासी थिले बोली कहउछंती, आज जाए एहार रहस्य को सेमाने आदौ बुझी पारि नाहंती कि बुझीबाकू केबे चेष्टा मध्य करू नाहंती। प्रकृत रे 16,000 राणी माने भगवान श्रीकृष्णंकर राणी नथिले कि तांकर अंग पत्नी मध्य नथिले, बरं प्रकृत सत्य होउछि एही जे से समय रे जरासंध नामक जड़े राजा अन्य राजा मानंको युद्ध रे परास्त करी निजर कारागृह रे बंदी करी रखिथिला एवं सेमानंकर राणी मानंको निज राजमहल रे दासी रूप रे रखिथिला। श्रीकृष्ण जेतेबेले जरासंधर वध करी से राणी मानंको मुक्त कराइले सेतेबेले सेमाने भगवानंको आगरे विनती करी कहिले, हे प्रभु आमे तो ए संसार आगरे पतिता होई गलु, ए समाज आमको आउ स्वीकार करिवो नाही, आपण तो कृपा करी आमको उद्धार करिदेले किंतु एबे आमे जीवु कुआड़े। सेतेबेले भगवान दया करी सेमानंको शरण प्रदान कले। एठारे एहार अर्थ एया नुहे जे से केवल सेमानंको शरण देदेले बोली सेमाने तांकर अंग पत्नी होई गले। देखंतु एपरी भाविबा होउछि एक बहुत बड़ भूल एवं अपराध मध्य। ताहेले सारा संसारर नारी माने जदि श्रीकृष्ण को पति बोली मानि नेबे तेबे कौन सेमाने तांकर पत्नी होई जिवे ना, एपरी हेबा केबे भी संभव नुहे। तेणु जीवन रे सत्यासत्य जानिबा को हेले सर्वप्रथमे आमको समस्तंको कौनसी घटनाक्रमर वास्तविकता को भल भावरे बुझी नेबा उचित और एहा सर्वदा विचार करिबा उचित जे आमे जहाँको गुरु बोली मानुछु वास्तव रे तांकर जीवन शैली और चरित्र किपरि, से पथ प्रदर्शक अटंती कि पथभ्रष्ट अटंती। देखंतु सद्गुरु एवं स्कूल जड़े अध्यापक मध्य बहुत तफात थाए। समाज रे लोक कहती अरे भाई आमको तो गुरुंकर शिक्षा को अनुसरण करी चलिबा उचित, गुरुंक जीवन जेमिति हेई थाउ ना कहीं सेथिरे आमर जाए आसे केते, आउ से कौन करती न करती एसबू विषय रे आमको मुंड खेड़ाइबार भी कौनसी आवश्यकता नहीं। ठीक अच्छी किंतु आमको एठारे गोटिए कथा विचार करने को हेबो। मने कर जड़े प्रोफेसर आमको इतिहास पढ़ाउछंती किंबा विज्ञान पढ़ाउछंती किंतु सेई प्रोफेसर कौन करती न करती और तांकर व्यक्तिगत जीवन किपरि से सबु विषय रे विद्यार्थी को जानिबा भी कौनसी आवश्यकता नहीं। हाँ तापाई केवल एतिकी जानिबा आवश्यक जे प्रोफेसरंकर पढ़ाइबार शैली किपरि, से भल पढ़ाती कि खराब पढ़ाती और से जो विषय को पढ़ाउछंती से सेथिरे प्रवीण कि नुहंती। ए विषय रे आमे मध्य एही मंतव्य देई कहि पारिबा जे अध्यापना समय रे अध्यापकंकर चरित्रर कौनसी आवश्यकता नहीं, कारण से तांकर बुद्धि कौशल द्वारा पिलामानंको अति सुंदर भावरे पठन पाठन कराई पारिबे। तेणु से कौन करती न करती तांकर व्यक्तिगत जीवन किपरि एसब विषय रे विद्यार्थी को अजथा मुंडा खेड़ाइबा दरकार नहीं, कारण शिक्षादान समय रे निजर चरित्र द्वारा अध्यापकों को किछि सिद्ध करने को पड़े नहीं। से जहाँ किछि भी पढ़ाती ताहा पुस्तकर आधार रे पढ़ाती अथवा सिद्धांत और सूत्रर आधार रे पढ़ाई ताहा से विद्यार्थी आगरे प्रमाण कर दियंती। किंतु अध्यात्म विद्यार अध्यापना केवल पुस्तक बा थियोरी मध्य सीमित नुहे अथवा ताहा कौनसी श्लोक बा सूत्रर विषय नुहे, बरं ताहा हेउछि भगवत प्राप्ति एवं पावन नाम सुमिरणर अतूट सिद्धांत। अध्यात्म विद्यार आधार हेउछि ध्यान करिबा एवं समाधिस्थ हेबा, अर्थात
मनକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଲୀନ କରାଇବା ହେଉଛି ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ବିଦ୍ୟାର ସାର ବିଷୟବସ୍ତୁ। ତେଣୁ ଜୀବନ ସହିତ ଓତପ୍ରୋତ ଏହି ଜ୍ଞାନର ପରିସର ମଧ୍ୟରେ ରହି ହିଁ ଆମକୁ ସବୁ କିଛି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନିଜ ଜୀବନରୁ ପୃଥକ ହୋଇ ଆମେ କେବେ ବି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ସୁମିରଣ କରିପାରିବା ନାହିଁ କି ଜୀବନରୁ ଅଲଗା ରହି ଧ୍ୟାନ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବା ନାହିଁ। କାରଣ ଜୀବନରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇ ଏସବୁ କରିବା ଅସମ୍ଭବ ଅଟେ। ତେଣୁ ଗୁରୁଙ୍କ ଜୀବନ ବି ପବିତ୍ର ଏବଂ ଅଧ୍ୟାତ୍ମମୟ ହେବା ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ବାସ୍ତବରେ ଯିଏ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁରୁ ଓ ବିଶୁଦ୍ଧ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପୁରୁଷ, ତାଙ୍କର ଜୀବନ ସାଧନାମୟ, ତପସ୍ୟାମୟ ଓ ଅଧ୍ୟାତ୍ମମୟ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ତ ଯାଇ ସେ ନିଜ ଶିଷ୍ୟର ଜୀବନକୁ ନିଜ ପରି ଗଢ଼ି ତୋଳିପାରିବେ। ତେଣୁ ଜଣେ ଗୁରୁ ଓ ସ୍କୁଲର ଅଧ୍ୟାପକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବହୁତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଛି। ଆପଣ ଯଦି ସ୍କୁଲ ଯାଆନ୍ତି, ତେବେ ସେଠାରେ ଏହା ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ଯେ ଅଧ୍ୟାପକ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଧୂମ୍ରପାନ କରିବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପକ୍ଷେ ହାନିକାରକ ବୋଲି ପଢ଼ାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏହା ଜରୁରୀ ନୁହେଁ ଯେ ସେ ଯାହା ପଢ଼ାନ୍ତି ସେ ତାହାକୁ ନିଜ ଜୀବନରେ ପୂରାପରି ପାଳନ କରୁଥିବେ। ସେ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ାଇବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଜଣେ ଧୂମ୍ରପାନକାରୀ ବ୍ୟକ୍ତି ବି ହୋଇଥାଇପାରନ୍ତି, ଅଥବା ସେ ଚୋରି ବି କରିପାରନ୍ତି, ତଥା ଖାଲି ସମୟ ମିଳିଲେ ସେ ଜୁଆ ବି ଖେଳିପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷାଦାନ ସମୟରେ ସେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏସବୁଥିରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି। ମାତ୍ର ଯିଏ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଗୁରୁ, ସେ ସ୍ୱୟଂ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ନିଜର ପ୍ରଦର୍ଶିତ ପଥରେ ଅଗ୍ରସର ହୁଅନ୍ତି। ତାଙ୍କର ବାଣୀ ଏବଂ କର୍ମ ଉଭୟରେ ସର୍ବଦା ସମାନତା ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର କର୍ମମୟ ଜୀବନ ସର୍ବଦା ନିର୍ମଳ ଏବଂ ପବିତ୍ର ହୋଇଥାଏ। ସ୍କୁଲରେ ଅଧ୍ୟାପକ କବୀର ଦାସଙ୍କର ଦୋହାର ଅର୍ଥ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇ କହନ୍ତି, ମାଲା ଫେରତ युग गया पाया न मन का फेर कर कमल का डार दे मन कमल का फेर। ଶିକ୍ଷକ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କେବଳ ଏ ବିଷୟରେ ପଢ଼ାନ୍ତି ସିନା, କିନ୍ତୁ ଏହାର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ ନ ବୁଝି ଇଆଡ଼ୁ ସିଆଡ଼ୁ ଅର୍ଥ କହି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବୁଝାନ୍ତି। ଠିକ୍ ଯେପରି ଜଣେ ଅନ୍ଧକୁ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଅନ୍ଧ ମିଳିଗଲେ ସେମାନେ କେହି କାହାକୁ ରାସ୍ତା ଦେଖାଇ ପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ନୁହେଁ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିକ୍ଷକ ମନ୍ କା ମଣକା ଅର୍ଥାତ୍ ମନର କଣ୍ଠିର ଅର୍ଥ ଜାଣିଥିବେ ଅଥବା ସେ ଏହାର ମର୍ମକୁ ବୁଝିଥିବେ। ବହୁତ ଅଧ୍ୟାପକ ଗୀତା ପାଠ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହା ଜରୁରୀ ନୁହେଁ ଯେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା, ଠିକ୍ ସେହି ଜ୍ଞାନ ଅଧ୍ୟାପକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିବ। ଅନେକ ଥର ଏପରି ହୁଏ ଯେ ଅଧ୍ୟାପକ ପଢ଼ାଇବାରେ ତ ବହୁତ କିଛି ପଢ଼ାଇ ଦିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯଥାର୍ଥରେ ଯାହା ତାଙ୍କୁ ବୋଧ ହେବାର କଥା ତାହା ସେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିନଥାନ୍ତି। ଅନେକ ଅଧ୍ୟାପକ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ଥିବା ତାଜମହଲ ବିଷୟରେ ତ ପିଲାଙ୍କୁ ପଢ଼ାଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ସେମାନେ ନିଜେ କେବେ ତାଜମହଲ ଦେଖିନଥାନ୍ତି। ଆମର କହିବାର ଅଭିପ୍ରାୟ ହେଉଛି ଏହି ଯେ ଏହା ଜରୁରୀ ନୁହେଁ ଯେ ଅଧ୍ୟାପକ ଯାହା କିଛି ପଢ଼ାନ୍ତି, ଯାହା କିଛି କହନ୍ତି, ତାହାକୁ ସେ ନିଜ ଜୀବନରେ ଅକ୍ଷରେ ଅକ୍ଷରେ ହିଁ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହା ପୂର୍ଣ୍ଣତଃ ସତ୍ୟ ହୋଇନଥାଏ। ପ୍ରକୃତରେ ଗୁରୁ ପଦବାଚ୍ୟ ସିଏ ଯିଏ ଅନ୍ୟକୁ ଯାହା କିଛି ବୁଝାନ୍ତି ବା ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି, ତାହାକୁ ସେ ନିଜ ଜୀବନରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆତ୍ମସାତ କରିଥାନ୍ତି। ଯଦି ଗୁରୁ ଅନ୍ୟକୁ ଦେଉଥିବା ଶିକ୍ଷା ସ୍ୱୟଂ ନିଜ ଜୀବନରେ ଧାରଣ କରିନାହାନ୍ତି, ତେବେ ସେପରି ଗୁରୁଙ୍କ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି, ଅନ୍ଧେ को अंधा मिले ରାସ୍ତା କୌନ ବତାଏ। ତେଣୁ ଏପରି ସ୍ଥଳରେ ପରିସ୍ଥିତି ନିଶ୍ଚୟ ଓଲଟା ହୋଇଯାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯଦି ଜଣେ ଅନ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଅନ୍ଧକୁ କହିବ କି ଭାଇ ତୁମେ ମୋତେ ରାସ୍ତା ଦେଖାଅ, ତେବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅନ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ତାକୁ କେବେ ହେଲେ ରାସ୍ତା ଦେଖାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। କାରଣ ଯିଏ ସ୍ୱୟଂ ଦେଖିବାକୁ ଅସମର୍ଥ ସେ ଅନ୍ୟକୁ କିପରି ରାସ୍ତା ଦେଖାଇବ। ତେଣୁ ଜଣେ
अज्ञानी व्यक्ति केवे भी अन्य जणे अज्ञानी व्यक्तिर मार्गदर्शन कराई पारिब नहीं। ठीक एही